Salut internet Malien an soma antle ansu ni bastawla ala kana baskambela jelena kawfo kawalmando foli mini dantala abalmake de do ras 24 kawfo kawalmando foli mini dantala abe wato watila aga foli nkrengere kanyesa obela jelema foli mini dantala beka foli nkire kuntai otmenen ko fait les links mes respects à vous ni bastila dro Dieu merci la main de Dieu et les links ambi fo ki walmando foli mini dantala nebe ala fo bi ka barkada kadala ne kera eka barake denye mbe ala fo ka barkada kadala ne seraka eka hakilna sui nebe ala fo ka barkada kadala ebe ka hakilna minfo ne seraka fen famiyas kono kadala nya chien fana mbi fo ki walmando foli mini dantala otemenen ko fe fitini ki fo ki walmando foli mini dantala sigu ni minemeleke kan mendebi ko basitila ni bastila ala kana baskambela jelena Fimani Karigali, Kobe Chugori, Kiwaraj Mendebe, Kuri Bastawla, ni Bastawla Doro Merci. Awaba, Abe Chugori, Akira Famaere, Kuri Basi Kontila, ni Bastila Doro Merci. Iba Bokum, Abella Jeleon Folendo, ni Bastala Doro Merci. Bafanjao, Anyereka Avocat, Kiwaraj Mendebe. Ni ame commandé, ni avocat tambolo mandente, qui faut qui walmando foli mini dantala. Otemenen ko fene flantonyo babi Abe Chugori. Ivan, Léon, il faut qu'il y ait un folie mini dantala. Ewa ne grand sœur doit kibaruya kuri basi kuntala. Basi koma. Abela jilen folondo tonton kabano kibara jmendebe kuri basi taula. Ala kana basi kambela jilena. Oteminen ko fe mamaru les saz qu'il faut qu'il y ait un folie mini dantala. Ka faut ka walimando aka faso kanu anaka jamana kanu. Ka faut ka walimando folie mini dantala. Anyere ka publication kelaw. Bangonka erere. Ala ka barka daula. Ala ka utegeme au ka barala. Mustaf kawfo kawalmando foli mini dantala Mokhtar kibaro be chogodi kan mende bida kuri basitila ni bastila ala kana baskambela jelena aja drame bi fo ki walmando foli mini dantala otimenen ko fe manden soldaw e pier soldaw aras 24 yere ka soldaw abela jelen folendo malien dem bela jelen man fara jugumanka mba fo kawalmando foli mini dantala malien ambe chien keneka ambe horonya keneka ambe dambe keneka jelatige koko bala barakini hakili ka barakini chi ka barakini horonye o de nyogonte malion coronavirus komi namba tlela bi amba foko ala kanka me bagay me ala kananka ye bagay ala ka malien dem bela jele frafin dem bela jele ala ka mbe kolosi kantanga ala ka otemenen ko fe otemenen ko fe e coronavirus komi namba la 600 fra sur lala Fura sur la rodme Malion Fura sur la Mali kono ama damine Mali kono mais ama malien dem mine folo mais fura kuni sur la Mali kono mentigila e men ko dai nete ngalonda mo la de an kwambe ya Mali ko de la mbo yani ka donga discours be kono folo coronavirus fura sur la chugomi abe bo mo mi nyereta pour que gouvernement ka se ka don ay fura sur la chugo jumena o mo do de be Mali kono ni coronavirus bo olula wa na sera ka olu frake ou na ma se ka olu frake fura sura la chugo jumena coronavirus yere a inventera yoro jume abora jamana jume ndeka ni male sera ka fura sura la ka sura olu ma fura sura la kuna fon dide do abela jilen ka bo kalama yani nga do nga discours kono mbena blala o be ka la me folo merci on ensemble Ni a fɔ fura sɔrɔ la ni ye bɔ y'o fɔ ni n ka kuma fɔta fɔ munna n y'o fɔ n ka baara ye furakɛli ye mɔgɔw da o la ni mɔgɔw ma da o la o y'a dama kuma de ye mais ni ne kɔni y'a fɔ ne ma kuma jugu fɔ parce que munna n ka baara bɛnnen bɛ banaw furakɛli ma bana min ni nansaraw yɛrɛ ye cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ o ma solution sɔrɔ o la n'o ye fa ye fo k'a tɔ da pikiri ma walahi bilahi talahi ni ne y'a fɔ walahi a fɔbaga y'a fɔ wa billahi ma kuma tun fɛ ni ne ko bi ko fura sɔrɔla la o de ye alasa ka kuma kelen ye nkalon ye wa Allahu akbar ni ne ko bi ko fura sɔrɔla la ko fura b'a la farafin fura bolo kan k'a misaliya kɛ wa a fura filɛ aw tun ko fura ma sɔrɔ la wa a fura filɛ nin ye bana danna o de ye alasa ko ye wa o de minnu y'a fɔ ko fura ma sɔrɔ n'a ban. bien maliyɛnw k'aw kunnafoni n'a ye fɛn min y'an fa ye an kɔrɔkɛ an mɔkɛ n'o ye buwa foronto ye Kayindi ko a ye fura sɔrɔ coronavirus la bon an b'a fɔ an bɛ ala tanu ka barika da ka buwa foronto fɔ ka waliɲuman dɔn maaba de don Mali kɔnɔ ko donna de don kalankɛla de don
ako ko ay fura soro coronavirus la o be ke an bolo waso ko ye bana min ye diɲɛ bɛɛ minɛ mɔgɔ si ma se ka fura sɔrɔ a la fo Buwa Foronto semiɛ o fana ɲana parce que a mana kɛ cogo cogo Buwa Foronto an y'a ye a ye fatow furakɛ an y'a ye banabaatɔ wɛrɛw furakɛ mais n'a jɔra k'a fɔ a ye fura sɔrɔ a la an t'a sɔsɔ gouvernement ka wuli dɔrɔn i k'a ɲɛɲini tiɲɛ de don ou bien ngalon de don ni tiɲɛ de don o ye kunnawolo ko ye anw maliyɛndenw na ni tiɲɛ fana tɛ i k'a yira maliyɛndenw na k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ kuma bɛ nin yɔrɔ de la comme a yɛrɛ de bɛ k'a fɔ k'a ye fura sɔrɔ a la ni mɔgɔw tɛ k'a lase mɔgɔw ma ne b'a lase gouvernement ma a bɛɛ lajɛlen welelen don ka taa IBK la fo mairie min ye fanga laban ye ko Buwa Foronto ko a ye fura sɔrɔ coronavirus la fura sɔrɔla a la ka ban Mali kɔnɔ donc solution min bɛ ɲɛɲini a la ka fɛɛrɛ ɲini ka Buwa Foronto dɛmɛ nin baara in kɔnɔna na pour que bana a mana mɔgɔ wɛrɛ minnu minɛ Mali kɔnɔ olu bɛ se ka furakɛ nɔgɔya la cogo min an b'o ɲini gouvernement fana fɛ i k'u sen ta ka taa Buwa Foronto lajɛ voilà a ye fura sɔrɔ a la cogo min i ka se ka expliquer k'a labɔ télé la ka yira maliyɛnden bɛɛ lajɛlen na an ka se ka faamuyali sɔrɔ a la maliyɛndenw ka se ka furakɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan diɲɛ mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ dugu wɛrɛ minnu bɛ ni coronavirus bɔ olu la fɛɛrɛ ka ɲini i ni Buwa Foronto bɛ se ka ɲɔgɔn ɲɛ cogo min pour que olu fana ka bana bɛ se ka nɔgɔya cogo min k'o fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛ mais a bɛna kuma in tɔ dafa quoi. donc olu ko tɛ donc Alassane min y'a fɔ dɔrɔn ne de ye Alassane nkalontigiya o y'a ye mo de yira s'an ma a ye Alassane lagosi a ye Alassane nkalontigiya a ye Alassane lagosi n balimakɛ min b'o fɔ Alassane ye dɔgɔtɔrɔ ye wa tɔgɔ bɔra n kɔnɔ Alassane dɔgɔtɔrɔ don wa Allahu akbar a ko ne min ye den ye cogo don Alassane ye dɔgɔtɔrɔ ye dɛ n y'a fɔ min ko n ye fura sɔrɔ a la donc n k'o rectifier k'o bɔ a la pour a kɛ fɔ ko n kan tun bɛ Alassane ma wa n bɛ segin kuma kan wallahi الذي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله تعالى ni Ala ka bonya ka kɔrɔta ye ne ye fɛn min fɔ a la wallahi ne ye tiɲɛ fɔlaw dɔ ye n ko ne ye ka fura min fɔ a la wallahi a bɛ bana in kɛlɛ mais o tɛ komi mɔgɔw kɛ da o la walima o tɛ i n'a fɔ fɛn kɛ da la o n'o tɛ o ne yɛrɛ m'a fɔ Alassane yɛrɛ ye ko n ye fura sɔrɔ a la ne m'o f'a ye parce que dɔnniya minnu ka girin sanfɛ olu ka lahalaya kuma minnu bɛ yen olu de bɛ yen anw t'a min ye an b'a fɔ ni mɔgɔw dala la o don ni mɔgɔw ma dala o de don wa ne yɛrɛ k'a fɔ ko fura bɛ se ka fura dɔ bɔ ni Ala ka diɲɛ ye dɛ inshallah ko bɛ se ka kɛ solution ya. bien maliyɛnw a man di mɔgɔ caman ye n ka vocal in jouer mais anw ta ye jamana ko de fɛn min bɛ jamana nafa o de kan ka fɔ yan fɛn min bɛ jamana fana tɔɔrɔ n'a kɔlɔlɔ bɛ se jamana ma o de bɛ fɔ yan ale de ko ko ale ye fura sɔrɔ a la donc maliyɛnw de b'a lajɛ tiɲɛ n'a nkalon ne kɔni ye kunnafoni d'aw ma a banna caman y'a lamɛn mais m'a bila sur les réseaux sociaux mais pourquoi ne ka mun na ni ne y'a bila sur les réseaux sociaux parce que n b'a dɔn mɔgɔ dɔw de bɛ yen minnu mago bɛ nin kunnafoni na mɔgɔ dɔw de bɛ yen minnu mago b'a la fura sɔrɔla yɔrɔ min i ka se k'a sɔrɔ ka se ka fura kɛ nin cogo de don Buwa Foronto an b'i fɔ k'i waliɲuman dɔn foli min ni dan t'a la e de ko i ye fura sɔrɔ i y'a sɔrɔ cogo min na maaw bɛ sɔrɔ maa minnu bɛ t'i ɲininka a daluya n'a kibaruya bɛɛ lajɛlen na donc maliyɛnden de ye comme an tɔ ye maliyɛnden ye cogo min an b'a fɛ i ni ce i ka baara la merci beaucoup an bɛ nalen discours kɔnɔ maliyɛnw n y'o de f'aw ye Amara Kante o don na Lenexi y'a ka fɛn dɔ jouer ne y'o jouer n y'a décortiquer mais o kɔfɛ a taara a ka denmisɛnninw labɔ k'a fɔ k'u ka film de tourner malinka ani malinka nɔfɛmɔgɔw kan i y'a film tourner a bɛ n bolo yan n bɛna k'a la ni n tilala hali n'a y'a sɔrɔ i bɛ ka anw de dɔgɔya n b'a publier n ka page sanfɛ film in man jan 1 minute de don maliyɛnw aw k'a lamɛn fasojɔ ani hɔrɔnya ani danaya ni yɛrɛ dɔn n'a y'a sɔrɔ a kelen bɛ ninnu na n'a y'a sɔrɔ limaniya kelen bɛ ninnu na n'a y'a sɔrɔ hɔrɔnya kelen bɛ ninnu na Imam Amara Kante n'a ka denmisɛnninw n'a y'a sɔrɔ ladiriya bɛ ninnu na n'a y'a sɔrɔ ninnu bɛ jamanajɔ ɲɛdɔn est ce que ninnu yɛrɛ bɛ silamɛya yɛrɛ sinsin bɛrɛ yɛrɛ est ce que i b'a dɔn silamɛya yɛrɛ bɔra kun min kama est ce que i b'a dɔn fɔlɔ n'u t'a dɔn aw b'u lamɛn fɔlɔ voilà. Film wo kono karafiri malikana aka mɔgɔ film mbeno de boka di oma wo kono kafiri na ka jama wo kono kafiri ana ka jama Idrissa Amara Kante ambifu asadullah fil ardi Idrissa Amara Kante assalamu alaikum anyi fofu isigiro da defo limina ayadi wo kono kafiri ma wo kono kafiri den ayeni video kunguru ni kolongolo akashama konne ko ama wo kono kafiri
aya di o kono kafiri ma aya kolongolo ka di o kono kafiri ma kuma fula wo kono kafiri te sika anga dina jo wo kono kafiri te sika jamana jo jato de bien malion awere tlo bela asidira bela jelen tlo benina amara kante imam amara kante no yam faye no amuke no yam proke nyaka demsenu nkam mankanyi no voye no kuma kanyi maninga famille mata do de lata ka foko wo kono kafiri ka foko maninga famille de wo kono kafiri uye malion islamia ye nin konia folo afolo yume ko ka kafiriya wele mogola fo ikase ka don aga kafiriya bara ikase ka kewale ikitege da kiseka maka demse numbora ye nin filmu tourner ya monter ya bla ne ya nya télécharger mbado ne photo bala le lensi photo bala me ne ba yirula ne buni doni ci ne buni kalanje ako ka onye kafiru ye aw ma nya nyini folo ka nyedo ako ka onye kafiru ye ala e min konia ala e mi haramya aw taro odeke parce que ala ko ikani dado fe na ite fe mi nyedo mais aw ta kira mulubaliya ni kodombaliya ni kalambaliya ni kunfinya de na on kira wo kuno kafiri mo isi an kira faso fe na on kira wo kuno kafiri mo isi an be ka baw libéré na on kira wo kuno kafiri mo isi aw musobe degumina wallahi an do be ku botegela e fugar den na asoro kobe ela na asoro sebe ela etugulembe amara minko amara kante minko ite tuga ko ninke chokola na asoro dunia bilade e bado amara kante bado aba yereke almami aude bolay aba yereke savani aude bolay aba yereke waliyu aude bolay ninko ko waliyu yere de waliju togoy quoi waliju te quoi waliju togoy waliyu de we arabo kan yere de waliyu non te waliju te de ande ba foko waliju te de waliyu de do aba yereke waliyu au bolo ka soro doni tala kalantala inya banka maba chama na maliko na ani maliko ka ibu yereke doni bagawiye doni kelawiye ku yere dambe ka waso kata kira ka dambela menu sirara bu jamana la ibado ka foko donu tole biata ta premier ne de kone de alfie parce que donu to la islamia nana ni tableau minye olu to ko yer la bara ago ko nye wo kuno kafiru ye malew ayo sigi ka umiri awye che joli de labo kana na sur les réseaux sociaux nous be kan num de ka muso tromper ku kan na folo mine ku ka muso tromper ka danuye ku ka muso tromper den chama be muso nununku yere furu che nunu yere deunte manika ba awte ka kelela manika beka islamia bachigide islamia sinjimbere akanga bashigi chugomi o dunia na kalana hakili nyuma na tablo be manika de bolo me amuru islami dewni ka fo ba beta dogo do de kofe kana awun keleni islamia toy no ayan keleni faso toy islamia jiebe de tai komi kira koko islamia nana jiebe de kama donc aw tisugo keleke ou aw tisiga on kele kabola har nan ko mbo keleke aw doron tisiga on kele kabola aw bisiga an kele kuminga o yem maliko kele islamia kele aw tisi islamia kele jiebe de kango kele ke nyon fe islami bela jelen de kango kele ke nyon fe amma islamia kele fawede mais ay kele ke ni faso toy e babe ka violo yoromi islamia de tewa e babe ka violo yoromi islamia de te mali kono wa e dombe ka violo yoromi islamia de te mali kono wa ngo mali kele na ngo jinea bendi o mali kele na ngo bariso bendi o mali kele na sungurumba so bendi o mali kele kono dolobe mi yendi o mali kele kono nyon faga bendi donc aw ba fe ka munde fo islamia la islamia ye nimbe daga de wa ay nyon faga daga de ya ay jinea la daga de ya ou be ay bariso joli la daga de wa aw te bo ka tin fo adama do nya kana mo la fi aw te bo ka tin fi adama do ni islamia min bali aw ko kuma fo gouvernement nyaanu gouvernement ka biola islamia fem bali le nekti be ko de keleke kwan kana bi wali muso kan kanu viole islamia yo bali le lenki be ko keleke aw ma le lenki wele ka nyininga aw ma le lenki no fe mo wele ka nyininga halbi aw de be boka fo ko aw be ta video keni amara toy no aw ka dogo aya fo amara yeri ko ne mago ba ka nimero la mba fe naka kuma aw ba ka mumulu baliya mina aka tatie denya mina aka faso kuma sulu denya mina aya kunta ka bo le lenki ka o manwana ka ayo ta ka bo le lenki ka na u yere tunye faso jola e be jamana minga ituntete ni ay etara jamana minka ibe jamana minka bi ifaso de tilendo e bori faso kono kana na folo ni jamana do de la o koro de ke faso ko bara de te o koro ko jorote e bori faso kono e balla joro de la ifaso kono le lenki be ko kele de ke bingani do de be ka ke e la ifaso kono o kundi ato e bora ki muso ni don toy ibe ko lu tromper ka kono shigo olula aw maso ko kele kini islamia toy aboro kele kele am munun be ko kele ke islamia basigi ago ka on de be dine contour la
awaka kafiria na awaka munafiqiya na awaka jahiliya na awaka mushrikiya aya kunta kabo anka doni yereta awla awte ko yere kalama ce n'est pas la peine na obe ni vidéo ki ay bo awka boni argument awni ne ka nyon soro sur Facebook ou be ay boni argument awka ne wele awni ne ka mine nyona le link cité ne de do kata amara kantela imam amara kantela kanabla aw demseni murum bora ka vidéo ko ichogoroba isibe fo sambi na Nicolas est-ce que aw kalana est-ce que doni bawla aw te dino ko kelela aw be karamugo ko kele de la aw te dino ko kelela aw be joyro ko kele de la akoro yedoro ni karamugo do ka suru oye ma bay jama doni mba ko pour que nkase ka tuga ko tugomi maw kase ka lajo karamugo no fe ka fo nye dine tige nye dambe tige ka sura aw nyon jene akelawte ka sura aw nyon kafirute ka sura aw nyon nafigute ka sura aw nyon jahilute ngoni ye nafigiya tamasere dodi ka doele ka fo ko kafiri adabiya te bolo ngoy kafiri ni munafikiya di o kafira be sagi kata yere kundela kafira e danga de bo kafira be sagi kata aw yere kundela foy ma o halaki foy ma o dese foy ma to anga faso ma sega ke faso yi aw be fendo de fo femunu daliya taw bolo aw be fendo de ke femunu aw manga ku ke aw ka dine kono mais aw abaw dogo dine de kofe ko bara nunu ke ni mami mkero kele bagay pour que aw ka sega blotigi la ko be islamia contour la islamia kono be ka mun ko be harmi alende do e bodo ne bodo bodo har ki ka photo tata ka bla islamia la haram ya lendo me ka photo bla len file wal muso de balaje wal furmuso de balaje sunani farda kono islamia ni haram ya folo bon aw bena munde fu man ka famille naw tiska baraka nanga idéologie naw tiska baraka ni jamana mo min ba fe ka jamana basiki ka islamia basiki akano traiter tous les noms ka foko kafir de do na daluya ba bolo na mo bo na ne de ko aw nyona nyama dentaw fadeuna na mo bona dalula ka fo aw nye kafiru yambe islamia contour la na mo bona dalula ya filmi mu tourneta na mo bona yi ala kana barka daw ko na unyela on de ya fo anta tolore mo bolo chemi mbe ni nana ka fo ko maninkai wo kono kafiri bona dalula de kitabu in kalalite ni kitabu kalaiba kala mo de ka korof nye fo mo de mais aw tsega islamia nye fo aw nye on de islamia nye fo aw ye islamia fen chama haramia e boko ke ebe boy ebe aventure de la ebe to aventure konana ebe jamana munun kono ginu bo jamana nunde kono islamia yo la kabaw islamia yo haramia de muso julangolombe yala o jamana kelende kono ebe barala wali muso do de bolo lute islamia muso yo kafir muso de do islamia ye oluke kafiru de aw ko harbi ko dine ba aw bolo aw ko harbi ko aw ba ka dambe tigiya kata kira ka sunama aw ko harbi aw ba dambe tigiya kata kira ka kewalewla kata chugo yerojme kira e femi mbla nyefe ko tu kana kala maga kana kala oye muso de aw de kira ka muso kata febe muso la ka waranga jebe kai aw mori nunu de ka bara yoy bonaw na naw jo ka fa ban traiter tous les noms no aunte aw yere kunde do ambe ka faw de keleke ambe ka baw de keleke ambe ka muso de keleke naw tem malu ya ka danaw kuru muso ye ka faw kuru muso de ka miri ka sira alanye mais aw sira le link nyede aw mana traiter tous les noms aw ba no la ya naw te sira ka faw aw baw be aw kana danaw baw ye chewere kana danaw baw ye aw kana me ka faw ko abaw be chewere bolo chewere wu tromper naw be mala noye ko keleke le link si be ko kelede ki donc on debe ka baw bolo la obla kuria no mulubaliya te matia amara kante min fleni ataw ni doni ti ataw ni kalanji awana ba kam marmana komina aka kunta ka bolle lenksika na video kelenke ne be video keleka ka papa te boala parce que mbado doni ta la kalantala ale ya shike ka haidara keleya haidara majabi donc le muna haidara bani doni ti mo ti sigi sur les réseaux sociaux ka foko karsa beta ka surina tiki makuma ni doni tumba mara kantela tunkanga bouger de kata haidara e karamo filime ni nyorola ambisega ni corriger choko jumena islamia ni ndefo hari almami na filila ayan kono na filila soran kono aw ba tle na ya tle na manya bolo abe continue na sali banen ko fe ibe bo kata baradi kata nyefanya na ka fo akaramo ni nyoro na nyagamini bolo abe ketanda kanga do tande ninda ke choko ya kanga ketande mais no ko aw be ka islamia miri mundi aw ke la islamia yi fari koloni dloki de ya aw hakila islamia yi muwere islamia ke fo idéologie de ronde do islamia idéologie de comme ambeka kumani le links ka idéologie de tokomi abasi bra e jonye oye le links de parce que le kira bara mun ka kono le links be ko bara nyona nde ke islamia kono kira ko jene ya haramia nde le links ko ni ko kira tabolo e kana ta jene ya ke ko e be kan galon de siri kira la est ce que o ngalon kuma dia o sibene mba ka kitabu kono aw te bono daluya e ka irana aw bado le links be ka minke tande do bon nafigia te marché an kula me ngata voilà inte sika jamana jo jato mami be sena te sika jamana jo
ni b'a fɛ ka diinɛ jɔ ni b'a fɛ ka jamana jɔ bɔ komi cɛw jɔlen bɛ jamana ɲɛfɛ cogoya min filanan i ma fɔ i ba si nafolo k'i bɛ Idrissa Amara Kante kɛlɛ Usayi Idrissa Amara Kante e de ma fa i ba sinji la fɔlɔ k'a fɔ i bɛ lɛlɛnkisi kɛlɛ awa e ba hari sinji c'est-à-dire fɛn min ye nɔnɔ ye o t'a sin kɔnɔ fɔlɔ o nɔnɔ ma jigin a sin kɔnɔ fɔlɔ surtout k'a fɔ ko e ka bɔ k'i da don lɛlɛnkisi la k'a fɔ e bɛ lɛlɛnkisi kɔlɔ lɛlɛnkisi bɛ e jaabi e ɲɔgɔn bɛlɛ a kɔrɔ e ɲɔgɔn molobali miiribali tasibali e ni Amara Kante aw ɲɔgɔn molobali tasibali miiribali aw bɛ taa sigi aw bɛ kuma jɔn de ɲɛna wali musow de don aw bɛ kuma jɔn de ɲɛna wali denmusow de don minnu bɛ sunna ni farira kɔnɔ ko silamɛya ni haramuya de aw tɛ kɛlɛ kɛ musow ka se k'u yɛrɛ sutura fɔlɔ aw tɛ kɛlɛ kɛ aw bɛ jamana minnu kɔnɔ aw ni musow kana ɲɔgɔn ye ministre bɛ muso minnu na fɔlɔ aw tɛ kɛlɛ k'o kan aw tɛ kɛlɛ kɛ aw bɛ jamana minnu kɔnɔ n'aw taara baara kɛ jamana ninnu kɔnɔ kafiri muso minnu bɛ yen aw tɛ kɛlɛ kɛ fɛɛrɛ ɲini aw ka se ka bɔ jamana ninnu na ka taa aw ka jamana la ka taa sigi yɔrɔ la k'a sɔrɔ aw ni musow ma ɲɔgɔn ye muso minnu suturalen tɛ komi kira y'a fɔ cogo min aw kan ka kɛlɛ kɛ nin de la n ko lɛlɛnkisi bɛ ka kɛlɛ kɛ de ka silamɛya basigi aw bɛ ka nkalon min siri kira la k'o ye nkalon de min ye tiɲɛ ye aw k'o de baara kɛ lɛlɛnkisi bɛ ka kɛlɛ kɛ nin kan de kan o ni silamɛya kɛlɛli bɛ yɔrɔ jumɛn e b'i da don hali jamana jɔko kuma la maa bɛ se ka jamana jɔ n'i tɛ silamɛ ɲɛnama ye maa bɛ se k'i da don jamana ko kuma la n'i tɛ hɔrɔn ye n'i tɛ ladiri ye n ko hɔrɔnya ni ladiriya ni jamana kanu o de bɛ maa ka limaniya tɔ dafa c'est pour cela que lɛlɛnkisi ko jamana an minnu ko an ye silamɛdenw ye an ka fɛɛrɛ ɲini ko an tugulen bɛ kira nɔfɛ kira ka sunna ani kira ka taabolo an k'o de tagama nka an b'an to de an bɛ kira nɔfɛ ni dabara ye mais an bɛ jɛnɛya la an b'an to de ko an bɛ kira nɔfɛ an bɛ ka waliworiw ŋanamu an b'an to de k'a fɔ an bɛ kira nɔfɛ k'a sɔrɔ an bɛ barisow de kɔnɔ an bɛ dulɔmi yɔrɔw de la an bɛ suyɛlikɛ yɔrɔw de la an bɛ darakɛlikɛ yɔrɔw de la hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min aw bɛna silamɛya ɲɛfɔ anw ɲɛ wa aw bɛ silamɛya yɛrɛ ɲɛfɔ aw bɛ kuma kira kɔta ala kɔta hadisaw kɔta lagadari kɔta zabura kɔta mais a daluya bɛ min a preuve bɛ min a baara bɛ min a bɛ yɔrɔ jumɛn e ye muso dalen to i ko sariya ye kalo 6 de e bɛ san 2 san 3 kɛ e tɛ t'i muso lajɛ ni e ko e ye silamɛ ɲuman ye i ma nkalon fɔ e ma kira sɔsɔ bɛnkan foyi t'o la i ni muso ka bɛn a la k'a furu k'a to i ko ka taa aventure la a bɛnkan bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan dɛ o ye kalo 6 de i mana tɛmɛ o kan cogo cogo ka muso ɲɛgɛ k'a fɔ ko aw bɛnna la o ye haramu de i bɛ taa jahanaba kɔrɔ wallahi o ye haramu de e de hakili ka bon ni muso ye n'i y'a nɛgɛ mais o ye haramu de aw bɛ k'o baara kɛ o baara kɛwale caman bɛ ka kɛ an ka jamanaw kɔnɔ a bɛ ka kɛ anw silamɛdenw de la anw de bɛ faransi anw de bɛ ameriki anw de bɛ kanada anw de bɛ kɔngɔ ninnu ni gabon ninnu an b'an musow ta an kɔ olu bɛ den wɛrɛw sɔrɔ an kɔ an bɛ tila k'o muso ninnu de ka furu sa aw b'a da dɔn nin de la wa ka nin ɲɛ wa ou bien aw b'a da dɔn lɛlɛnkisi bɛ ka min kɛ k'a fɔ aw b'o de tiɲɛ aw tɛ kɛ hɔrɔnya aw yɛrɛ kun na aw tɛ kɛ danbetigi ye aw yɛrɛ kun na aw ka kɛlɛ min ye o de kan ka kɛ aw ka kɛlɛ ye n'aw tɛ se k'a kɛ ni mɔgɔ sɔrɔla k'a fɔ a bɛ kɛlɛ in kɛ fo a seko damayira la aw kan ka fara kan k'a dɛmɛ parce que a bɛ taa sira min kan aw sera ka nin bali wa maa joli joli de bɛ faransiya min muso dalen b'a ko san 10 san 5 i ye muso ninnu furu k'u to denmisɛnniya de la i bɛ taa ka muso wɛrɛ far'u kan n ko silamɛya nin bɛɛ haramuya de i ye muso ninnu furu denmisɛnniya de la mais san 3 san 4 muso ninnu dalen b'u ko i bɛ den wɛrɛw sɔrɔ i bɛ tila k'olu furu sa k'a sɔrɔ i kɔrɔla k'i ka furu de kɔnɔ mais i ma se ka furu diya bɔ ko silamɛya nin bɛɛ haramuya de aw ma se ka o kɛlɛ kɛ ka lɛlɛnkisi dɛmɛ o bɛ se ka basigi cogo di gɛlɛya min nana n'o ye n'an bɛ aventure la ka san 2 san 3 kɛ n'an denw na musow tɛ ɲɔgɔn ye tin b'o la tugun i b'a ye bi cɛ caman bɛ sa muso dan ɲɛ ka furuja dɔrɔn de minɛ hali tin yɛrɛ t'a kɔnɔ i b'a sɔrɔ muso caman fana bɛ sa cɛ dan ɲɛ ka semaine 2 3 dɔrɔn de kɛ a hakili yɛrɛ tɛ jugɔ muso in na tugun kun wɛrɛ t'a la o parce que an tɛ vi ɲɔgɔn kan kun wɛrɛ t'a la sentiment t'an ni ɲɔgɔn cɛ parce que an farala ɲɔgɔn kan furu kɔnɔ kalabantiya ni jatoya ani c'est-à-dire ani nata an sigilen bɛ nin dɔrɔn de kan aw kan ka nin kɛlɛ de kɛ aw man kan k'aw da don lɛlɛnkisi ka kɛlɛ da aw tun kan ka lɛlɛnkisi ɲininka mori ninnu bɛ ka nin kɛ ka da daluya jumɛn de kan kitabu ye ni haramu de kira ye nin kɔniya de aw bɛ lɛlɛnkisi dɛmɛ ka video kɛ k'a di lɛlɛnkisi ma a b'a poster k'a bila k'a fɔ ko wayi ko hali bi maaw bɛ maa minnu n'u bɛ kira taasira kan n'u bɛ ala kira ka sunna kɔnɔ nka n bɛ sunna kɔnɔ dabara la da ou bien n bɛ sunna kɔnɔ écran kɔfɛ k'a labɔ Facebook kan ou bien n bɛ sunna kɔnɔ caméra kɔfɛ i bɛ k'i filmer o de ye sunna ye o de ye diinɛ ye o tɛ diinɛ ye o diinɛ ye kɛwale ni baara de n'aw tɛ se k'o kɛ ni lɛlɛnkisi bɛ k'o baara kɛ ni cɛ o cɛ bɔra k'a fɔ i bɛ lɛlɛnkisi attaquer i bɛ ne jɔlen sɔrɔ i ɲɛ bɔ bilakoroya tɛ marcher yan voilà an ka taa. i ma fɔ i ba si nafolo k'i bɛ Idrissa Amara Kante kɛlɛ taa ta kɔfɛ fɔlɔ i ba si mugan fɔlɔ i ka fɔ i ba si nafolo i kana i bɛ Idrissa Amara Kante kɛlɛ ne de y'a fɔ taalibe Musa Touré salamu alaikum. voilà Musa Touré
te tourlen ka halala ye parce que ma kala doniya ti la ni ma ye halala i be halala ya bara de ke ite video ke tan e tun kanga ne wele ne aras 24 wele aras 24 be ba do i mana ne wele ka chochi fone mba la le lenchima wallahi nta toy i mana fitini wele chochi la ba la le lenchima ta toy man ka fami jango ja i mana mauma soro ka fo i mago be le lenchi la ka kuma na wallahi ba ka coordonner dima be soro siraw siraka amba dima anta dogo parce que amba an nogolente amba do anti atoko kama ambeya anka jamana de kama aw kanga jamana ko kele min kele lenksi be ko kele ndeke aw be ka dine ko kele min kele lenksi be ko kele deke est-ce que kuma ba aw ni le lenksi tia kuma ba aw ni le lenksi tia est-ce que aw ni le lenksi be sika jo horonya kene ka ni dambe tigiya kele ka dambe tawla horonya tawla islamiya kele e feminye aya ke komi le lenksi be ka ke chikomi aya che de ma ka kele la na uta do aya nyininga abe ka ketande abe ka botande abadalula yirawla ayere babe aye kele kele me kanu shigi kalu kalu kan eti sika amara dine de ya amara kante de dine ya Ou ye manifiu de ke dîner ou te dîner oui. Ou ye manifiu de ke tabolo ou te tabolo ye. Ou ye manifiu de tako ou ke dîner sinjimbere ou te dîner hakilnadi. Ou kanga tukuni ndeko. C'est pour cela que dîner be jamana ou jamana ka ou développera katemanka parce que ma dîner do ma famu quoi. Munu yan tromper munu yere ke ma baw ye ka fo be na tafsiri do mo ko be na moral e be na di mo ma ka soro doni to la ou di yan tromper. K'a sɔrɔ olu ɲɔgɔn jogo kolon fila tɛ k'a sɔrɔ olu ɲɔgɔn malankolon fila tɛ k'a sɔrɔ olu ɲɔgɔn den tatiɲani fila tɛ donc le lenksi ka kɛlɛ aw bɛ le lenksi lajɛ k'a to yen de ne bɛ sa mɛ ni kɛlɛ in bɛ continuer fɛn min bɛ kɛ ne la o bɛ kɛ ne la mais le lenksi bɛ continuer a ka kɛlɛ la de wallahi billahi ne bɛ nin di le lenksi ma aw tɛ aw ka dɔgɔ a ye taa mɔgɔ wɛrɛ ɲini ka na min b'a anw ni tiɲɛ tɛ an bɛ tugu o tigi ko mais en tant que n'i ma anw ka tiɲɛ la saga ma ka tila ka tɛmɛ anw ka tiɲɛ in kɔnɔna na an tɛ tugu i kɔ dɛ parce que ambado auta kera kalabantia ni nafolo nyini ni joro nyini di donc o marché man ka fami kono quoi ambalma muso do be ka foko Aminata Traoré ni ba wele ka foko nata kala gare har nante hakilna kelena har nante mirna kelenya adama den ambe kelena henite ambe kelena jugiyate pour que ka seka adama den sensibiliser ka tien ka horonya e ka tien ka tachugo e ka kunu laje ka bilaje munde be sininye o be daminer depuis bide ba laje bide nata bora aya ka video ke aya sura de la ka bo ka video do ke le link sika o video kera ka teme anyo de fo kele nkono an bala ni mali ko de an tala ni toy an tala ni karsa kadi ni karsa mandi an ka kele toy ni le link sika kele tunyoy aye do de me kele la tunto lu de me kele la donc an banka gidi avec tasra minka an bo de ta ambe tuka ko nata bora ay video ke ay yoro do ke an bala me folo an ata Nema seka sinogo, je pense que tout le monde est je sais pas. Dites le gars. Né Mousso Dokakuma la mère, quand elle a été violée, Anana, elle a violé à 12 ans, elle a été violée. Et à ce moment-là, au lieu qu'on fasse demain, où il y a beaucoup à faire avec elle, au témoignage néo-lami. Malika Yeka, au Québec, parce que la dame a été violée. Il va Malika fait Malika fait du rôle. Mais quel est c'est noble ou pas? Bien, Mbadmaou. Tiens, ate ni jama aw de be yeni tiens te ni jama ka foko ni jama de kacha ko tiens ba bolo islamia yo haramia folo o kelenye ni ambadma muso do di arasta kanu baga de do seleri kanu baga de do hal na tele lenksi fe aya ka tiens na ka horonya la sagala kunjumende la ni morike min bora kamara kantena ga demso nun ga vocal min blala ni ni jati min est ce que ni yerete nun ni ko don cewa ni ambadma muso do de nun nyogo dama de be ka violer nun joli de be ka violer ale bora do de ta kalama ay le lensi ka tiens sagama ka horonya na ka dambe tiga la sagama har na asro ale le lensi te hakilna kelena har na asro ale ni man ka fami mogo bi nu be kelela mais avec attaque ni malikodi o dia to seleri kono arabadi kanubaga kono mogo be munu be ka tiens mogo be munu kumbu kandala ite kele ko kunfe souvent ibe bo be fendo fanyi ate comme ka fo heni de do e ba fo parce que nous ma fo fendo be fo olu yerema ka fo peut-être ina on be ben kan were la ka so ante ben ka were la muso mi mfleni nete ni ndo atene do men de la ka video ke ni muso inka nya ke ka da kundo de ka parce que kele be na atashira do kele be na ke chogo de en personnel ande la ka nyonye ka teme arata ka nali do la nene arata photo tamina nene muso ni nyonyo la ka teme mais personnellement muso in contre fenteni na chi foi amadeli ka bla nyona mais ne anya attaquer kada ko be jibena bolisira de do akanga ke ambe mo otama nkele
kɛlɛ personnellement tan ni ɲɔgɔn cɛ dɛ mais an bɛ k'u kɛlɛ k'a da kun dɔ de kan c'est ça la vérité a bɔra a ye le lensi ka idéologie a y'a defa mais hasiriw ni ɲɛngow bɛ yen minnu b'a yira k'a fɔ ko wayi ko muso in man kan ka kuma le lensi ka idéologie kan non muso in tɛ ka kuma le lensi ka idéologie kan a bɛ ka kuma Mali de kan a bɛ ka kuma a baw de kan a bɛ ka kuma a wolodenw de kan a bɛ ka kuma a sinjiw de kan a bɛ ka kuma de a den minnu bɛ na nin kɔfɛ min bɛ ka kɛ nin muso in na bi o ɲɔgɔnna wɛrɛ kana olu sɔgɔ le lensi bɛ k'o kɛlɛ de kɛ c'est pour cela que bi a sera ka nin video kɛ ka tiɲɛ lasagi le lensi la i b'a fɛ i t'a fɛ o est ce que a bɛ ka min kɛ tiɲɛ de don ou bien nkalon de don a kan ka kɛlɛ ou bien a man kan ka kɛlɛ a kan ka dɛmɛ nin kɛlɛ in na ou bien a man kan ka kɛlɛ a wa diɲɛ bɛɛ bɛnnen b'a la ɲuman fara juguman kan kafiri fara sinantan kan malien fara mali dunan kan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn le lensi ka kɛlɛ wallahi c'est clair net ta kana yɛrɛ ta la kɛlɛ in ye direct de ye sira kelen de don munumunu ni yɔrɔ ta la fo n'i kɛra hasidi ye i t'a fɛ ka le lensi yɛrɛ de ye i t'a fɛ k'a ka kɛlɛ yɛrɛ de ye n'o tɛ arabadi fɔlɔ de y'a confirmé o arabadi bɛɛ ka baara kɛ le lensi ka hakilina de kɔnɔ n y'o de fɔ an bɛ révolution fɛn fɛn na a ye taa dan ninnu ka video caman ta sisan a k'u lajɛ ni habibu caman ninnu i bɛ ka kuma ni le lensi ka idéologie de mais hɔrɔnya kɔnɔ ka se k'a ka tiɲɛ lasaga ma i tɛ se dɛ mais an balimamuso min ye Nata Lagare a sera ka le lensi ka tiɲɛ lasaga ma an b'a ka hɔrɔnya k'a fɔ ka waliɲuman dɔn a m'a kɛ anw kama a m'a kɛ ko a bɛ don maninka famille la a m'a kɛ k'a fɔ ko maninka famille k'a majamu a m'a kɛ k'a fɔ FR k'a majamu dɛ a y'a kɛ a ka sini sigi ɲɛsigi de ɲɛ c'est ça la vérité parce que le lensi b'o de kɛlɛ la c'est pour cela que a ye nin yɔrɔ fɔ k'a fɔ le lensi i b'a dɔn i t'a dɔn an ka di an man di an bɛ taabolo kelen na an tɛ taa sira kelen na pour que mɔgɔw k'a faamu dɔrɔn le lensi bɛ kɛlɛ min na a bɛ tiɲɛ de kan hali n'a y'a sɔrɔ an t'a fɛ hali n'a y'a sɔrɔ anw yɛrɛ kanubaga dɔw bɛ yen n'an b'o de fɛ mais don min na le lensi ye tiɲɛ min labɔ an bɛ ka kuma bɛɛ bɛ ka munumunu kuma kun na mais kuma tiɲɛ min ye ale nana fɔ clairement a m'a fɔ k'a fɔ a bɛ an defa dɛ non a y'a fɔ a yɛrɛ ni ala de ci a y'a fɔ k'a wolodenw a n'a baw n'a kɔrɔmuso n'a yɛrɛkun de defa sini n'ale ma n'a ɲɔgɔnna ma ale sɔrɔ a b'a ɲɔgɔnna wɛrɛ sɔrɔ ou bien a denw dɔ a b'olu sɔrɔ donc a bɛ ka fitiri de dilan quoi c'est pour cela que maliyɛnw na ou bien kuma souvent ka vidéo kɛ a y'aw sigi k'aw miiri quoi c'est mun de b'a kɔfɛ mun de kan ka k'a kɔfɛ lamɛnni jumɛn de b'a kɔfɛ c'est à dire ɲangata jumɛn de b'a kɔfɛ kɔlɔlɔ jumɛn de b'a kɔfɛ a hɛrɛ ye jumɛn c'est pour cela que i bɛ bɔ i bɛ kuma mais i ka nin vidéo an b'i fɔ k'i waliɲuman dɔn i m'a ka anw ɲɛ anw t'i ma jamu ne t'i ma jamu ne y'i ka tiɲɛ de lasagi ma k'a yir'i la i ye le lensi ka hakilina hali n'a sɔrɔ i tɛ famille kɔnɔ i sera k'a faamu hali n'a sɔrɔ i na anw man di n'an tɛ taa sira kelen na i sera k'a faamu le lensi bɛ ka min kɛ a vrai dire o de ye ta ɲɛ tɔ ninnu bɛ ka fɛn fɛn fɔ a donna ta bɔra ta de a bɛɛ kalabantiya de ye nin b'anw la wasa nin bɛ le lensi ka tiɲɛ d'a ma nin bɛ le lensi nin bɛ courage d'a ma tugun a bɛ courage dɔ maninka famille bɛɛ lajɛlen na voilà an ka taa. maliyɛnw anw minɛlen de bɛ kɔ. Est-ce que ka viol kɛlɛ kɛ wolomuso bɛɛ kan ka nin apprécier den wolomuso bɛɛ kan ka nin apprécier k'a fɔ ko muso violeli ni mɔgɔ wulila k'a bɛ muso violeli kɛlɛ kɛ a kan ka apprécier a kan ka soutenir mais non mais n'an ko k'an tɛ min fɛ an t'o de fɛ ko parce que nin ye arasa ye anw tɛ sɔn ou bien nin ye nin n'a tigi bɛ ka kɛlɛ min kɛ si c'est noble a y'o apprécier ça an tɛ se ka kɛ hakilina kelen ye toujours on peut pas être sur le même an tɛ se ka bɛn kumakan kelen kan kuma bɛɛ quoi kuma dɔw la divergence bɛ na hakilinaw bɛ fɛngɛ an tɛ se ka kɛ hakilina kelen ye est-ce que o viol ko in n'o o viol ni kuma bɛ ka fɔ muso jumɛn bɛ se k'a fɔ ko o viol kuma ko o kɛlɛ ka kɛ ko ni malika o kɛ k'o tɛ kɛlɛ ɲuman ye ko c'est pas noble. bien maliyɛnw hɔrɔnya a bɛ bɔ hɔrɔnda de kɔnɔ danbetigiya a bɛ dɔn ni adamaden ka kɛwale de jɔnya tɛ ɲamakalaya tɛ hɔrɔn i yɛrɛ de bɛ kɛ hɔrɔn ye i yɛrɛ kun ma après maaw b'a dɔn k'a fɔ i ye hɔrɔn ye n'i bɔra ka video 100 kɛ nin kɔfɛ e n'anw ka kɛlɛ la o ye ko wɛrɛ de ye mais don min na i sera k'anw ka tiɲɛ lasaga ma an b'i fɔ o dɔn na anw y'o de fɔ an ko maliko kɛlɛ de don c'est à dire hɛni tɛ parti ko tɛ quoi anw bɛ ka kɛlɛ min kɛ tan le lensi bɛ ka kɛlɛ min kɛ tan a bɛ ka kɛ mali de kama ni maliyɛn min y'a faamu don min hali n'i t'an ka taabolo kɔnɔ bɔ i k'a fɔ n'i m'a faamu yɛrɛ bɔ i ka ɲininka a kun ye mun de ye a bɛ ka kɛ kun min na c'est très important bon e bɛ ka min kɛ n'a y'a sɔrɔ alimami fuwari min tɛmɛna k'a fɔ ko imam amara kante a n'a ka denmisɛn jahili ninnu jɛnɛyakɛla ni kalabanti ninnu n'olu tun y'anw ɲininka nin na ka le lensi ka taa sira ɲininkali ka anw na i ye min fɔ bi i tun t'o fɛ o e ye muso de ye e bɔra k'i ɲɔgɔnna musow defa mais olu ye cɛw ye olu ko ko an k'u baw to jɛnɛya la olu ye cɛw ye olu ko ko an k'u yɛrɛ furumusow to jɛnɛya la
e no olu jonde kafsani jonye e kafsani olu ye signé bakeme ma jamuni tele mais tien tigi ka tien dama domina amana tien dima domina ni ke wali nyumanke wallahi ambi to fanta nyini ki donde c'est pour cela que les lenxika kumaka bebe na tien la saga ma kelenkele wallahi aw baw be ka violer aw faw be ka violer halbi aw be bo ka le lenxi critiquer otuna aw ye mun de modèle suguye aw ye mun de qualité suguya est-ce que ba mununya aw wolo est-ce que timba uni yon chewa bon ye wolo muso do de wolo muso mi namba wele ka foko Aminata Traoré tinde ba alela aya do nyanamaya sigilembe tiende ka aya do nyanamaya sigilembe horonya de ka aya do anka je horonya de ba kono ladira de ba kono awambe min ni sedere mo wakana ninkele ka foko aye ni nyorofo non aya fo adusuku na ngania anaka horonya na kala ni siranya c'est pour cela que ayake amake ka manga famille de fade ayake kaka sinesigi amunu ko le lenki ka kelete tien amunu ko le lenki be muso uchi che weruma amunu ko le lenki fana be che uchi muso weruma abora ko den galon tigia ka yirawla muso munu be ka violer eni mana mo min ni jola ka foko muso te ka violer te ngalonya hari ka muso negendro hari ka negendro ibaso enko e violence dodi mais tellement que confiance kacha kalambali kacha oluta nye donc quoi femi mandi moye ka fere nyini ka se ko soro ou be ka se ko ke ou de violier c'est pour cela que parce que e ka donita anika kebuya kabuna ale taille mais muso mbora ka confirmer ni nyona be se ka ale soro an ka la delité mais ale minya ma se ka shino mais ele nek se ka chinya sagama wallahi ambi foki walimando inika horonya ni ka chinya tigiya har ni bi ka sederi kono problème foi tala mais isera ka le ka chinya la walia oui horonya dode oui dambe tigiya dode voilà merci beaucoup nindo tundo mbena do danika fen kono muso inka jabu bena bi dani de kaya mali on yode fosa kele avec une hakili drondi ay dani kono ko fo mo wajata ko mo dabla ko mo ko jata ko ko dabla e ka firide e ka dunu banda kun kadne a wakati ne ma kele mene ta fe asi muso korba ni do ne ta fe ibe muso korba mu fene digi robe so robe so korba mena muso korba mu fallo me muso korba mu dujale no mo digi munila voilà aye faso kuma sulude aya lame mami hara wolo chogo manya bolo mami hara tunkana wolo kana dugukolo sanfe otun dakadi jemma ma kateme ale nali dugukolo sanfe ni horon kolo ya danye de koni ni dambe kolo ya danye koni ni kalambaliya dande kalambaliya doronte mado be ma kalamebe ke wuyade mado be ma kalamebe famiyali kede dani idogo muso ube balma muso do de borasisa ka kuma dofo ka fo ko ale ya me le lensi be kele do la kelemi ni kelemi le lensi kanga deme kelemi kana be tinya ka har na soro lu tafi eno bebe association kelende bolo aw bebe jikul kelende bolo aw bebe ti kelenga hakina no fa minya arasbadi mais dani ay ke horonye ayere kuma le lensi ka tinya aw ka la sagi c'est très important e retumbe ka barake ni le lensi ka idéologie de araba tumbe ka barake no de jemi be sederi kono ka fo ite ka barake ni le lensi ka idéologie ngalonde do kalamanti de do wallahi aw be kuma kemefo ambe ka sagi kuma o kuma la le lenki ya befo ka teme aw de ta video do mais video bende ima tunu ima supprimer dani eko ko le lenki ko ka jenia dabla e mori do de te ka fa o ye ko ka jenia kia mais aw dungo ka mbe islamia contour la mais ni le lenki ko ka jenia dabla le lenki be ka islamia de deme wa ou be islamia de contour la malion aw te le lenki ka chela sagama akoko dani no ma ay jenia dabla o ka furuke o ye islamia sinsin bere folo mo mbe jine ala etika ke islamiye mo mbe jine ala etika ke manyemai mo mbe jine ala wallahi ete khoronye lele shi ko ka jine dabla ere o confirmer ko akwanka jine dabla otona e dogole mbe almami mununko oluye jine ala daga dewa arabali tari dogo almami mununko otona oluye jine ala daga dewa awa no oluye ala daga le lengi ta ala daga parce que le lengi ko kra ta sirade aw de be ka on traiter tout le nom donc aw ka dine kono jine ya ba kono mais le lengi ka khoronya na ka jamana kanu no jine ya ta kono abay ba bladani billahi ni ebe muso koroba nyini banfla nyini le lengi ko be da bladi e ici ko de law nyo de fomale unye aw de be presser te presser ngo vocalu de bia dani yere muso munu nyini na chogo mi ne datede oli yere dabara de bafo akera ta donata borata abene bolo yande ne te presser o kele ngano ko imani munu chogo imana boli chogo ilaba nye sukorla de ne koroya voilà ata
Aja Darame fila a sen kasa de y'a kogoyani hali n'i ye milliard da Aja Darame laturu sanfɛ ne t'a fɛ ne bɛ mun de k'a la mais ne bɛ minnu fɛ i ka Maninka famille kɔnɔ n'olu jugɛ ka tɛmɛ o ni mago min bɛ a muso caman na bilahi kelen tɛ fila tɛ saba tɛ naani tɛ du n'o bɛ jugɛ ka tɛmɛ ne bɔra yen nɔ. Voilà, Malion, est-ce que n'y est iliti mi mo kanga tuka no fait? Est-ce que n'y est tasira min kanga jamana la avancé wa? Est-ce que n'y est idéologie mi na sura on de ko Mali islami jamana ede? Na sura on ko Mali horon jamana e? Ko dambe jamana de do. Dani beka kuma mi mbo ada kono ko abe gidi dodo no fait. Gidi ntoko ko rasbach. Ko de ka idéologie ni mbe jini yake musola ko de ka idéologie ni mbe bi musoka wa hali sini mbake mali otman o jamana joro o place be yoro jume jien kono o be jamana jume de jo e mu mase ki ga demsion la sensibiliser e mase ku la convaincre kuma do be olu kana bo awda kono mais e bi to be ka wali bado de doya e yi to be ka wali bado de doya wali muso do de doya e yi to ni na be ki wolo ba de doya. Parce que ni ko be jenia ke muso were la ita dabla o koro de hari yere wolo badda ni ya soro be dana e ka kuma imbo de ira e ka kuma imbo de ira on no e be ka muso munun dogoyata e be ka Aja Darame min dogoyata kana dunduma munun dogoyata men ko olu ye muso de komi babe chukomi ibi miri bade la folo yani ko olu neni mais ye olu neni ka kewale mi nyeso olu made e be ko nyesi bade la e be ko nyesi kromuso de la e be ko nyesi balma muso de la ibi miri ni de la Mami te miri ete kuma nyuma fo mambe presse kuma ma wallahi ete sika kuma buita kono na be maula convaincu. C'est pour cela que rasta be boka kuma ka kuma beninke mais avant que na ale be kuma anyefe mo munun be kuma na ale toya ale tunkanga kuma ni olu de folo ale tunkanga olu de la famu ka seka ka leti famu ikanga kuma min fo ibo kala ko don ankanga ni de fo har na sori nyon jula jugute mais ibo to duguma ibo dogo mais ibe na kenema koni kamoro la sensibiliser kamoro bla sera nyomanka har ni fa dona nela netini njoya ka fo ay jeni yake har na so ni nebe jeni yake munyanta ke nka horonya ni nka dambe ani be chekele min ko no ye le lenxie ntesega ke mais awbe na ujo ko femi nkara dabare fo ite ega vocal kono fo ite ega video kono mbe jeni yake le lenxie ya dota ya bota mais le lenxie ya dota ya bota mais muso mi yen borani le lenxie ko ni langolonya muso mi be se ka fo ko ni le lenxie ko ni mais mo ko ni sur la vidéo ko ni sur la karasta yere voix mais o ko ni kera du ko lo sanfe be ya ye kelenkele fo ni ma min kera hasiri had ni kera hasiri ere ti se ka la wali ya chien ka me kera o kera u be amake mais min be ka fo le lenxie mo est ce que o sera ka chekele sur mali kono ani mali ko dalia kelemba bolo ko le lenxie ni mbara inde ke ko me rasbadi yake chomi ko dalia fle wallahi billahi mali wa dalia te so mais anya be chien lawo o dia tan kwante kuna awsiga unyema ka fambe kuma fu fola ki defo ko vidéo be vi no on s'en fout ça mimbe ka fo tie de do be ngalon de doa mimbe ka fo aw munu be keneka aw be siga ngalon tiyawa aw ka bona dalu yai aw be siga chien tiya parce que on yabe le link sila aka kewale na ka bara c'est pour cela kan tugule mbako c'est pour cela que malé nya rekon ite tarazbadi nyinga fo hari worko kuma min flene tiete soro tiemi na dala be mo mbolo ka fo ko doro me dira le link simate surtout ite mo mi yelendo netaro ni muso mbe nyogonye cho mi foka dano e katla ko filmer kanana e comme rasbadi yake cho mi mais c'est impossible obisika ke cho di malio ni ngalo njugute malio ambe horonya kenere kande aw ka laje kere ngule ni biche ko le links ye muso de ti chedoma almamit mende be mi sera ka bokana ye justifier ni ngalo nsirila mbini chinye bolondo ikanga bode amuso jumende be mi sorna ka bokana ye justifier kanana wye. Bon, nimbe kunye mundi parce que kasabe litila akaliti pisanendo kasabe tableau do ka tableau ifanga bala kasabe tableau do ka tiende do mo tese ka soso mais ala ni jugia ni nyengo ya bolo fanka kele de kan galontiya ka fendo dala minta jogoy o dia to obe ka man ga family le lensi keleta no au ka dogo wallahi au ka gidi yere min confirmer na ko auto confirmer o tengalonye au yere min confirmer ka temena ko auto confirmer o tengalonye au yere tumbe ka idéologie min defa na una na ujo bi ka fuko te tie o tuna kuno atumbe min na o engalonya ha ante tie fo nyonya ngata ne bora eno même mo te mun na mo tula e ga muso ko ko juge kuma be mu juge munila ha e ga muso ye jatowi amuso ye jato ye malika famille reste no jato de aviga e bakata bagado mo ko le jato ye mais bien ni nyoro la imam Amara Kanté mbi wele sanjoli be Facebook ka 107
yani kabo ka foko be le links kele ni kuma joli de temena sur les réseaux sociaux Imam Amara Kanté yani ka le links attaqué et tunkanga bo o donna wati la o mama kono ka fo Arasbaji ika demsunu be ka kuma do fo sur les réseaux sociaux imota ka to lu dima Arasbaji ka demsunu de bi ka vidéo partager au lieu de bi ka vidéo publier olu ni kuma sugu nunu be ka bo olu de da o tuna islamia ni fana la daga dia kanisi ka foko ko ibe jine yake muso la ka foko nya muso ko ke kanisi devant tout le monde ka expliquer mo wiye islamia yo la daga dia tiante tien fo nyo nyanga ta ka boya donc amman ka famille wallahi an ka dignité na ka dambe ambe sa no fe malion tie kana joro muso kana joro de wallahi billahi tie weretere wallahi ne koni le links de be sa le links no fe parce que ne ninde de dama mimbe kenela o be kenela atoka fone ko me au ka continue au ka continue au kata wallahi billahi malew ne den kalawen ko be sa le links no fe be sa no fe ika barbagalute yemin ke aja drameni fimani nyaw ka video ye ani mo mu nye wele mtira ka munu jabi maseka munu jabi ni munu nye nyon soro ni munu ma nyon soro e ko saya fen saya kelendron de flatter cheba koro mimbe déplacer kabo asiglanka kana ino fe donto e kayro la ki photota o maseka ko kila o kure ko te cheba kure parce que ni ne déplacer kati no fe foi ka dudala kati photo tay donto i kayro la maseka bika maseki kele maseki nyini gi dado kana o kure de ko siraninye nteseka bika siraninye nteseki kele membe seki photo ta ki barabaga na e ka filmer ka vocal ke na e ka tika inbox kono cheyate cheya kuma mancha wallahi awre beka an nyini ka fo avant kele awa jihashim et puis je suis d'accord totalement au ka kelela et puis ne sonné ba au ka kelela et puis nte bala fana même fenkele ndawlu dama malion ntu nyini ka tu kele ntatu kelu ka yorola ntatu bagabago ka yorola mais mbe pari kono nga dresi a dogolente cedri mo tu mena ne de fia ibado mbe yoro mina ibado mbe somi ngono iba kalama ne ba kalama chengo ko ale be faela ya ko ne be yoro mina o e mana kandi ne be yoro mina hari mo minta ale bado nebe yoro mina ene photo ta yoro mina o place wori ale minye photo inta te sega sara donc abeta keni toti yani yere ni babali yani ko ke desa ne kelende tundo ne kelende tu ne mo de tonga sokono ka jigi kata sanike bitigi la nato asigilembe mobili kono ko ayen photo ta malion aw ba yira depo yoro la ko faiblesse de boula parce que mbeka fe min fo ne tege de dalemba kiseka faiblesse de you soro en tant que nous mané damine nous ma fere ni kané damine dongodo ni ne toraka kuma mbu to choron kata de comme yesederi to choron kata chogomi e be ka sira o de nyaw e ne de mo fawye ne de ma fo be sederiti e ngalon de doa e ne bara min da sederika arata na ka jama kuluka tiejumende sera ko ona dauka c'est du monde bela jere ne bara min sira wala est ce que a tiebe du ko san fe min sera ka nyona sira wala ba na uya ka bagabagalu ta ka fa be ne photo ta ndon ka yoro la mais yoro ko ni be soro ne la mais out est ce que yoro ba awlawa yoro te mo mina o photo te soro photo be ta yiri de kono na to habitelen tumbia ne feya non atene photo ta kato mobile kono de atunganga na de 24 mbena baro ki fe c'est très important ni kelebe ke ambe kele ke so kono ya kasoro cheti ya musotia kasoro fangama bo akalama parce que ambe so de kono ya awani kele yere tumba tigila atunganga kede kafo 24 nkono ibe wele iba fu nkono dala mbi jolento dala mbi kono parce que ntado yemo suga faso mi ibe ataka yorola o ibe sega nyinga munde la mbeka video ki arastaka comme yere ka kuma ikabu ikaja no out ka doko mbado awe kele kini gro awe kele kini jamadi meneti sirawunye wallahi billahi no yo defo mandenga ka laydu dawma bi wallahi billahi nene numbe nyogon soro ambe nyogon bugo akeran sara kono ay le link si soutenir 100% beka keme de fawiye tande ne banembe ni madi wallahi ni ne sara kono ay le link si deme parce que ko malide mo si kana trembler mo si kana haminae aka joroni malide ne kelen sali mali kungola o yi jorodi parce que en faw do sara norla en balma do de sara norla en baw do de be ka violer norla o be ka violer nyere ka jamana ko ni ne saro jamana ko kelela ka soro ne to kele ke yorola ne be ala tanu parce que en sara faso kodela donc o luka bagabagali ou be arasta ka génération bla ay 24 ni yoro bela jelena non la paix mandawe ni la paix tun karawe don folo mi cederi mo dia on wele kele kono ka foko an ka la paix ke aw yerde ma foko ka dabla na disera ay bo ka tien fo malende onye tiela kele be wati mina motanda argumenta au bolo ka se ka moral du moma donc an ka kele jo mais c'est ça qui est important mais ko kele a mais an ka continuer Chemi mbe sirawunye na wiyo ye awbo don
aw be ne don ne ba aw don aw be temi mbaga ko aba ka sirabla aw bo don ne bo do ne ba do fen kele na sera ka ne koni faga o koni ba soro ne kuma kan koni o tebo tugu mais man ka famille et Pierre maliendo olu be continuer sans que me samba iriga o koni be ke problème fo itala mais en tant que no tia e na we ne gosi na we ne bana alaba nye munye docteur sote mais aw be kele fa o ta do aw be ka fendo uke mais aw ta do ko jugu de don quoi c'est parce que aw te jamana loi jamana ta chugo ani jamana sigi chugo aw ta do na aw ta do ay continuer na aw continuer na aw be na fenya wunya na minte ni mbela jelenye aw ka bagabali ni untia no manden kaw mbawla jigi doni la bi wallahi ayaw hakili sigi fenya wele beki hakili sigi parce que ne bado lu be ne do ne cheminye ni cheba koro de tunde itena ne photo tali na fa jumende bola ne be sigi ka direct ke life ka e ka direct ke mo bela jele nyabe ne la na utara ne photo ta uti fufala kiya e de déplacer kana fone feya e tunganga bine kande mo kan fara ka bonona mais ma se ka bine ka kata vocali ke haro fana ki bolo do idala pour que voit kana don ko photo doro e men tarke mais on est dans quel monde est-ce que tiabe est-ce que tiebu tielawa muso ba kuro kapsa na oye parce que ni muso e ne muso mi na be kelela abe la joko 24 manga kanifo do na ye ni mfonye mbo fa meke ba kuro yere be kan nyini awre be kan nyini 100% na yen soro be fenke na e katla kan ne e masika ne kele few fo kan ne photo d'etat amale onunu desera eta kera bagabali de donc bana on be continuer kata parce que on ko malide kaw fo kawal mado folimi di dantala mbalma amba blé parce que danika vidéo na fata kono fenta kono abe ni kowrew de la nan ko ambo kala ambe mo de déranger ka tamper da nyire kunna on ka ciu ka tani fana makwa man ga famille Kambe Watuere, merci beaucoup.